In the last materials, must and have to is kinds of necessity atau sesuatu yang harus dilakukan. Jika tidak dilakukan, maka akan terkena dampak. But how if you use must and have to in a negative sentence? Okay. When we use in a negative sentence, must and have to have different meaning. First, lack of necessity. Okay. Have to and must in the negative. Don't have to means lack of necessity. Lack of necessity means tidak butuh atau tidak perlu dilakukan. Meski dilakukan, maka hal tersebut akan sia-sia. Let's recheck the example of lack of necessity. Tomorrow is holiday. We don't have to go to the class. Means it is not necessary for us to go to the class tomorrow because there is a holiday. Kalau Anda tetap memaksa masuk untuk bersekolah pada keesokan harinya, what is the effect? Akibatnya itu akan sia-sia. Why? Because tomorrow is holiday. Okay? Jadi kalau udah tahu besok hari libur, kenapa harus masuk? Okay? Nggak akan ada pembelajaran, tidak akan ada guru. Itu yang disebut dengan sia-sia. Okay? Next example. I can hear you. You don't have to shout. Jadi jika orang yang Anda ajak berbicara dapat mendengar jelas perkataan Anda tanpa Anda harus berteriak, so Anda bisa berbicara tanpa berteriak. Itu artinya Anda bisa menghemat energi dan hemat tenaga. But jika Anda tetap berbicara dengan suara keras dan berteriak, dampaknya apa? Yaitu tadi, energi Anda akan terkuras sia-sia. Capek loh berbicara sambil berteriak, okay? That is why we call A sentence and B as lack of necessity. Jadi, kita bisa menggunakan lack of necessity menggunakan not have, okay? Yang kedua, prohibition. Prohibition means don't do this, atau kita dilarang untuk melakukan hal tersebut. Terus kalau kita melanggar, apa akibatnya? Akan memiliki dampak. Okay? The first sentence, you must not look in the clothes. Why? Your birthday present is hidden here. Okay, means don't look in the clothes. Jangan melihat terlalu dekat. I forbid it. Saya melarang Anda melihat dari dekat. Okay? Looking in the clothes is prohibit. Jadi melihat dari dekat itu adalah sesuatu yang dilarang. The sentence C means kamu jangan melihat dari dekat karena kado ulang tahunmu tersembunyi di dekat sana. Okay? Jika speaker tetap mendekat, akibatnya apa? There is no surprise, okay? Karena kado untuk speaker akan terlihat, jadi nggak akan ada yang nama lagi kejutan ulang tahun. Okay, next. You must not tell anyone my secret. Do you promise? Okay, there is also kind of prohibition sentence. Must not means prohibition. Kamu tidak boleh loh menceritakan rahasia saya kepada orang lain. Janji. If we broke our promise, what the effect? The effect will, the effect is speaker will get angry. Okay. Oh, akibatnya apa? Speaker akan marah kepada kita. Karena apa? Karena kita melanggar janji. Okay. That is all the information about lack of necessity and prohibition. Then, come on, we go to the exercise 8. Use must not or not have to in the following sentence. Jadi di exercise 8
Ini Anda hanya kamu bisa memilih antara must not atau do not have. Oke. Dikerjakan nomor 3 sampai dengan 15. I will give the example how to answer. Okay, number 1 and number 2. Let me check. Number 1, I've already finished all my work, so I don't have to study tonight. I think I'll read for a while. Okay. In the first sentence, it's clearly information. I've already finished all my work. Speaker telah selesai mengerjakan tugas. Lalu dia harus ngapain? Tentu jawabannya, so I don't have to study tonight. I will read for a while. Oke, karena apa? Dia sudah selesai mengerjakan tugas loh. Maka speaker tidak perlu belajar lagi malam ini, cukup membaca buku. Logikanya, jika PR sudah dikerjakan, masa iya nanti malam mau mengerjakan PR yang sama? Itu kan sia-sia, oke? Itu disebut dengan that is lack of necessity. Okay, next, number 2. I must not forget to take my key with you. Saya seharusnya tidak lupa mengambil kunci saya di kamu. Oke. Akibatnya apa jika lupa? Akibatnya speaker itu tidak bisa, kita anggap key di sini adalah kunci motor. Oke. Akibatnya apa jika lupa mengambil kunci motor saya? Bisa jadi saya tidak bisa memakai motor punya saya karena kuncinya ada di kamu atau di temennya. Oke. So in the result, to identifying both of must not and I don't have to, we should look at on the conditions of sentence. Oke, jadi biasanya untuk mengidentifikasi kita harus menggunakan must not atau have to ya. Kita harus melihat kondisi dari kalimatnya. Oke. Biasanya, jika ada embel-embel if, so, but, artinya kalimat tersebut adalah lack of necessity. So, we should use I don't have to atau ya yang penting menggunakan not have to. Okay? But once again, that is just trick. Ini hanya trik saja yang biasa dijumpai untuk mengidentifikasi apakah ini kalimat lack of necessity atau prohibition. Oke. Tetapi yang jelas kita tetap harus melihat kondisi kalimat tersebut. Oke. Silahkan dikerjakan untuk exercise 8 dan juga exercise 9. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.